सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 17 फेब्रुआरी सोमवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जानतु आपण माने केउं जिल्लार देखुचंती। नंबर 1 नूतन आयकर विधेयक उपर चर्चा पर गठन है सिलेक्ट कमिटी। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला नूतन आयकर विधेयक 2005 उपर विचार विमर्श करने शुक्रवार दिन 31 सदस्य विशिष्ट सिलेक्ट कमिटी गठन कर बीजेपी सांसद बैजयंत पंडा को यह कमिटर अध्यक्ष कर लोकसभा बुलेटिन अनुसार यह समय बीजेपी 14, कांग्रेस 6, समाजवादी पार्टी 2, टीएमसी, डीएमके, डीटीपी, जेडीयू, शिवसेना, यूटीपी एवं एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी जड़े लेखाएं सदस्य सामिल अच्छा। सिलेक्ट कमिटर बीजेपी बैजयंत पंडा व्यतीत निशिकांत दुबे, जगदीश सेटार, सुधीर गुप्ता, पीपी चौधरी एवं नवीन जिंदल नेता सामिल अच्छा। नंबर 2 राज्यस्तरीय मत्स्य प्राणी समावेश ओडिशा 2025। राज्यस्तरीय मत्स्य प्राणी समावेश ओडिशा 2025 द्वितीय दिन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव मान्यवर आईन पूर्त और अबकारी मंत्री श्री पृथ्वीराज हरिचंदन जोगदे मत्स्य चाष और प्राणीपालक को दिग्दर्शन देइछन्ति। मत्स्य चाष और विभिन्न प्रकार प्राणीपालन द्वारा कृषि और आनुषंगिक क्षेत्र में अभिवृद्धि घटाई विकसित ओडिशा गठन संकल्पर साकार करने से निज अभिभाषण में उपस्थित चाषी को अभिप्रेरित करथिले। नंबर 3 छुट्टी नेले मुख्य सचिव को जणाइबे आईएसएस। हेडक्वार्टर छाड़िया पूर्व और कौन प्रकार छुट्टी नेवा पूर्व मुख्य शासन सचिव को जणाइबे आईएसएस अधिकारी। साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु ए निर्देश जारी कर जायछि। केते जण आईएसएस मुख्य शासन सचिव को अनुमति न नै छुट्टी रहिबारु एपरि निर्देश दिया जारी कर जायछि। नंबर 4 महाकुंभ में सामिल हेबे कि राहुल और प्रियंका। 17 तारीख किंबा 18 तारीख में प्रयागराज गस्त संभावना। विरोधी राजनैतिक दल प्रमुख नेता अखिलेश यादव और तांको पत्नी तथा सांसद डिम्पल संगम में स्नान करछन्ति। एपरिक विरोधी कांग्रेस दलर प्रमुख नेता सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह समेत कर्णाटक उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मध्य भाग नहीं। ए नेता माने सनातन धर्मर आस्था और यह राजनैतिक प्रभाव बेस भल भाव जानती। एवं समस्त नजर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 2022 उत्तर प्रदेश निर्देशना पूर्व तत्कालीन दलीय प्रभावी प्रियंका गांधी कुंभमेला समय संगम में निजर झील सह बुड़ पकाई। नंबर 5 मो बस रे लागिबो एडीएएस सिस्टम। बारंबार दुर्घटनाग्रस्त होउची मो बस। बारंबार दुर्घटनाग्रस्त होय पर सरकार बस रो स्पीड नियंत्रण करने को निष्पत्ति नैचंती। निष्पत्ति अनुसार बस रो स्पीड 40 किलोमीटर धार्य होला, किंतु एहा परे दुर्घटना कमिबो कोन बरम बढ़ी गला। उत्तेजना पुणी वृद्धि पाइबा पर ड्राइवर गिरफ होइतिले। परे परे कटकर परिवा व्यापारी को धक्का देथिबा बस अवश्य परवर्ती समय क्रूड पक्षरु एने सीसीटीवी फुटेज दिया जाई कुआ जायतिला। एथिरे बस रो किछि भूल नाही। हेले गतकाली रात्रि पात्रपड़ा रे मो बस धक्कार जने महिला जीवन जीवा पर एबे मो बस को नहीं प्रश्न उंकी मारिछि। नंबर 6 कृषकों समस्यार समाधान पर राज्यपाल हस्तक्षेप लोड़िले बीजेडी। विजु जनता दलर विधायक मानक एक प्रतिनिधि मंडली आज महामहिम राज्यपाल को भेटी राज्य में कृषक मान समस्या उत्कट स्थिति पहुंची और राज्य सरकार यह अणदेखा कर अभियोग विभाग पक्षर हस्तक्षेप लोड़ा पड़ी। बीजेडी विधायक दलर उपनेता प्रसन्न आचार्य, विरोधी दलर मुख्य सचेतन प्रमीला मल्लिक, विरोधी दल उप मुख्य सचेतक प्रताप केशरी देव नेतृत्व में जाइथिबा प्रतिनिधि मंडली दलर प्राय समस्त विधायक उपस्थित थिले। नंबर 7 अनुभव महांती बायोग्राफी पुस्तक ब्लॉकबस्टर बैलेट बॉक्स उन्मोचित। ओलीवुड अभिनेता तथा राजनेता अनुभव महांती बहु प्रतीक्षित बायोग्राफीर विशाल उन्मोचन सह सम्मानित कर भुवनेश्वर एक होटेल रे आयोजित कार्यक्रम में शनिवार दिन अनुभव महांती बायोग्राफी पुस्तक ब्लॉकबस्टर बैलेट बॉक्स उन्मोचित हो कार्यक्रम चलचित्र साहित्य जगत और राजनैतिक महलर बहु विशिष्ट व्यक्ति जोग देते। कार्यक्रम बेस सफल होता एवं समय एवं यही अवसर में अनुभव महांती उल्लेखनीय जीवन और कैरियर प्रशंसा प्रकाशित होता। टाइम पास पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित ए बायोग्राफी को जागृति शुक्ला रचना करिसेंती। नंबर 8 एणिके मो बस लागिबो एडीएएस सिस्टम सतर्क करने को बाजिबो साइरन। बारंबार मो बस दुर्घटना घटाइबा पर पदक्षेप नहीं राज्य सरकार। एने सूचना देते नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। ड्राइवर आखि लगिले कि अन्य किछि त्रुटि हेले साइरन बाजिबो, दुर्घटना को रोकिपर एभली पदक्षेप। यह सब मो बस रे कैमेरा लागिबो बोली मंत्री कहते। दुर्घटना कमाइबा को 40 किलोमीटर स्पीड गर्दन रे चलिबो। नंबर 9 31 मार्च पर्यंत बढ़िला ई केवाईसी अवधि। ई केवाईसी अवधि को सन्ता 31 मार्च पर्यंत वृद्धि करछन्ती सरकार। यह मिसाई सरकार मोट 5 थर ई केवाईसी अवधि को वृद्धि करछन्ती। ई केवाईसी अवधि वृद्धि संपर्क में खाद्य जोगाण मंत्री
ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 341 ପଏଣ୍ଟରେ ନେଟୱାର୍କ ଡିଭାଇସ୍ ଲଗାଯିବ। 111ଟି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଲୋ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ 230ଟି ସ୍ଥାନରେ ଜିରୋ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି। 90% ଲୋକ ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 33 ଲକ୍ଷ ବାକି ଅଛନ୍ତି। ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ସହ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। 2,69,08,457 ଜଣ ଇକେୱାଇସି କରିସାରିଲେଣି। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1917କୁ କଲ୍ କରି ବୁଝିପାରିବେ। ନମ୍ବର 10 ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜନିତ ବିଭ୍ରାଟ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ରଖାଯିବ। କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଫ୍ଲାଇଉଡ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିବାରାତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଫ୍ଲାଡ୍ ଲାଇଟ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓସିଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପଙ୍କଜ ମହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିସିସିଆଇ ଓ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଛତିଶଗଡ଼ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପିର ବାଜିବାତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉଡ଼ିଛି ଗେରୁଆ ପତାକା। ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନରେ ଥିବା ବିଜେପି 10 ନଗର ନିଗମରେ ମେୟର ପଦ ନିର୍ବାଚିତ ଜିତିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ରାୟପୁରରେ ମିନଲ ଚୌବେଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ମିନଲ ଚୌବେ 1,53,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୀପ୍ତି ଚୌବେଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ରାୟପୁରର ଆଜି ଯାଏଁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ରାୟପୁର ନଗର ନିଗମ ଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର 12 ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ମହାନଦୀର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସଙ୍ଗୀନ। ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ପାଣି, ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି ଉପର ମୁଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସୁଖାସୁଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆଗରୁ ସୁଖାସୁଡ଼ାରେ ଆକାତ ପାଣି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଣି କମି ଚାଲିଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ନେଇ ଚାଷୀ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦିନକୁ ଦିନ ମହାନଦୀ ଶୁଖି ଚାଲିଛି, ଆଉ ମାସେ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏପଟେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ କମିଲାଣି ଇନଫ୍ଲୋ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ କମୁଛି। ନମ୍ବର 13 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର 9.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ 130 ବିଲିୟନ ଆମେରିକା ଡଲାର ଅଟେ। 2024-25 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ବାସ୍ତବରେ 7.2% ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦୃଢ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 6.4% ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ ପ୍ରାୟ 19% ଓ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 3.3% ଅଟେ, ଯାହା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ। ନମ୍ବର 14 ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ଏବେ ଏମ୍ସିଡି ମେୟର ପଦକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି 3 ପାର୍ଷଦ ଏବେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏମ୍ସିଡି ସମୀକରଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତକୁ ହିସାବ କରାଯାଏ, ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗର ନିଗମର ମୋଟ 250 ପାର୍ଷଦ। 2022ରେ ହୋଇଥିବା ନବନିର୍ବାଚନ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି 134 ପାଦର୍ଶୀ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ ବିଜେପିକୁ 104। ନମ୍ବର 15 ରାଜ୍ୟରେ 21,486 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ। 31,456 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ସେହିପରି 47,737 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ପାଚେରୀ। ବିଧାନସଭା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏନେଇ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 64,192 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ନେଇ ସରକାର କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ବିଧାୟକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।